فوكس تكنيك. رجعنا لكم في باتي لاب وفقرتنا الأخيرة فوكس تكنيك. باش نحكيو على موضوع مش بالضرورة يكون عنا عليه برشا معلومات. نحكيو على البناء الذكي اليوم وأهمية البناء الذكي في المجال نتاع الهندسة المعمارية. شنو معناتها ساعة بناء ذكي؟ شنو نستعملوه؟ شنو لي زافونتاج نتاعو وشنو لي انكونفينيون زيدا؟ هل الناس الكل تنجم تستعمل البناء الذكي نتاعها باش تبني ديارها، باش تبني مساحات تجارية، باش تبني عقارات جديدة؟ هذا وأكثر باش نحكيه فيه اليوم بأكثر تفاصيل. نفكركم تنجموا تتابعونا على الفيسبوك، على اليوتيوب، على www.radioexpressfm.com. حاضر بحذنا ضيفنا سي إسلام أحمد، أرشيتكت وسي CEO de la société ESD Performance المختصة في البناء الذكي. أهلا وسهلا بك، سعداء جدا بحضوركم معنا سيدي. عايشك، ميرسي pour l'invitation. مرحبا بك. Alors قبل كل شيء خلينا ناخذ فكرة على ESD Performance، الشركة هذه، المجالات اللي تنشط فيها وأهم المشاريع اللي قمت بها زيد. D'accord, merci pour l'invitation. En fait, la société ESD Performance, nous sommes connus dans le système de Smart Building, sinon le bâtiment intelligent. Donc, اليوم عندنا un nouveau concept qui s'intègre au bâtiment. C'est un nouveau concept qui englobe les techniques qui visent à automatiser le bâtiment vers l'aspect sécurité, l'aspect économie de l'énergie et en fin de compte un peu le confort. Donc, dima la priorité, dima la sécurité et la gestion de l'énergie. Donc, nous sommes représentants de marques et franchises internationales, qui s'appelle Vimar. C'est un produit et solution italien depuis 1945. On a pratiquement, on touche au domaine de l'électrique et de l'automatisme. L'IOM, kiff de point de vue réalisation. Nous avons travaillé sur plusieurs projets de type résidentiel, de type tertiaire, des exemples de lycées, collèges et tout. Et tout ça un peu dans le principe de l'économie de l'énergie, bien sûr. ومن بعد يخلط شويه لو كونفورت وكان تحب نزيدو نحكيو اكثر. دونك اليوم اذا كان نفهم من كلامك الاولويه معناتها الحفاظ على الطاقه وانه البناءات هذه تكون صديقه للبيئه من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثه. اليوم كي يقولوا سمارت بيلدينغ والا البناء الذكي، شنو نقصدوا به؟ خاطر يقولوا ساعات بناء ذكي فما يكون يدخل يقول لك شنو هذا غبو باش يبني لي بنيه كامله، كيفاش باش تصير العمليه لوما ما عادش يكون موجود. كنت تفسرنا شويه ايش معناتها سمارت بيلدينغ؟ En fait, c'est très simple. احنا استنسنا اليوم عندنا des fonctionnalités ordinaires comme l'éclairage, le volet roulant يطلع ولا يهبط, les portails يتحلوا يتسكروا. En plus de ça, فما ce qu'on appelle la climatisation ou bien le chauffage. Donc هذوما les fonctionnalités هذوما ولا بلغتنا احنا في les chantiers les lots un peu techniques. Donc ولاو plus ou moins connectés à un système intelligent. C'est un système اللي هو ينجم يكون flexible et fragmenté selon le besoin du projet ou bien du maître d'ouvrage pour aboutir à un mode d'utilisation intelligent. Donc le mode d'utilisation اليوم هو اللي نتحكموا فيه réellement. Où le résultat c'est kiff le résultat on est redevable par exemple de répondre à un besoin spécifique en relation. Par exemple, je peux donner un exemple, la sécurité. Si on est face à un bâtiment de type résidentiel, c'est-à-dire que la priorité numéro 1, je dois gérer tout ce qui est éclairage pour simuler la présence, par exemple. Les volets roulants, je dois veiller à ce que les volets roulants ils sont tous fermés. ومن بعد بشويه بشويه نبداو ندخلوا في des volets petit à petit, proportionnellement au budget, proportionnellement aux besoins clients et tout ça. Donc ce n'est pas le truc نقولوا احنا ولا le système ولا la solution toute prête et imposée en totalité. C'est un concept très flexible qui s'adapte aux besoins et qui s'améliore avec le temps aussi. بالضبط حسب طلبات الحريف والانتظارات نتاعو توما تنجموا تقدموا له الخدمات اللازمه. وانت تحكي اسلام جات المخ الموضوع ولا التكنولوجيا نتاع الانترنت دي زوبجي ولا انترنت اوف ثينكس. كي تحكي على الضوء يشعل ويطفى اتسيتيرا، نحكيو اليوم زاد على دي تكنولوجي. انت من البيرو نتاعك تنجم تسخن دارك قبل ما تخلط، تنجم تخدم الكليماتيزور، تفاصيل من نوع هذا. هل اليوم في سمارت بيلدينغ زاده الانترنت اوف ثينجز عندها مكانتها؟
C'est clair que tout ce qu'on a cité là est réalisable, bien sûr. Mais à quel degré ça, c'est maîtrisable aussi. Donc, si on veut activer, par exemple, le chauffage, pourquoi ne pas mettre, par exemple, un capteur qui va gérer la température de l'espace et qui va gérer l'activation et la désactivation plus ou moins automatisée. En plus de ça, les horaires et le calendrier d'activation et de désactivation. Donc, ça va être plus ou moins le confort prédéfini. Donc, si on veut gérer avec des situations un peu différentes, si on veut gérer à distance, c'est clair que le système il va être connecté puisqu'il a été totalement intégré dès le départ où l'infrastructure elle est communicante, donc Internet et tout ça. Donc, ça, c'est très facile. L'Internet of Things, ce sont des équipements, des composantes. C'est le même principe. Martoutine selon des besoins, selon un protocole de communication. La communication, le langage de communication. On peut citer l'Youm Zada Kif Kif, la communication en protocole KNX, qui devient de plus en plus l'Youm importante à utiliser, à la khatraha très ouverte et qui se développe d'une façon très rapide. Donc voilà, l'Internet of Things, c'est un passage plus ou moins obligatoire pour les nouvelles constructions. Du coup, les concepteurs, les maîtres d'œuvre, ils font appel à nous à demander des conseils ou à demander des explications à propos de ces principes-là. Donc, اليوم أنا مثلا عندي شانتي باش نخدمه، عندي l'équipe تاع les architectes, les ingénieurs, etc. وعندي هدف إنه الإيمابل هذاك باش يكون كما نقولوا نحن داخل في البناء الذكي فيه مختلف التطورات هذية، وباش نختار شكون يقوم لي بالعمل هذوما. شنو هو لي كريتير اللي يلزم نخمم فيهم أنا en tant que باعث المشروع هذايا الاختيار المزود متاع الخدمات هذه؟ À mon avis, il faut se poser la question à propos de la problématique. أنا مانيش كنت قاعد باش نقول نعمل توا سمارت بيلدينغ ولا دوموتيك ولا le concept. باش نقول أنا c'est quoi le besoin. Donc نجم نكون أنا عندي un bâtiment كبير وفيه des espaces extérieurs qui vont consommer de l'énergie pour éclairer. Ou pour gérer l'éclairage, pour activer, désactiver. Donc, j'ai un problème à un certain moment, ou une problématique à résoudre. Donc, là, je dois faire appel aux concepteurs et à ceux qui sont spécialisés dans le système ou dans les solutions. Ils nous donnent la réponse à cette problématique, tout simplement. Donc, il y a toujours le côté besoin. On bat le côté réponse à ce besoin-là. Donc, j'espère que... Donc, أول حاجة أنا نعرف réellement le besoin شنو وأنا la solution que je vais proposer. Exactement. وعلى ضوء معرفتي بالسوليسيون هذيك نعرف لشكون نتوجه بالضبط. اليوم فما ناس يقول لك le smart building, d'accord, le confort اللي تنجم توفره لي la technologie avec des sociétés pareilles. ماشي أخرى يقول لك أنا فما ماركات عالمية وشركات كبيرة اليوم يوفروا لي مثلا نحكيو على أمازون ولا نحكيو على غيره من الشركات من غير ما نسمي. عندك هذيا تنجم تشعل الطفي فوالا بريس كونيكتي برشا حاجات. يقول لك علاش انا من الاول من البنيه نتاعي يلزمني نتوجه لدي سبيسياليست اون سمارت بيلدينغ؟ شنو الفرق؟ الفرق اللي هما هذوكم des objets IoT grande consommation. Donc ce sont des objets plus ou moins اللي هما ils se vendent في des packs un peu rapides. Oui. C'est vrai qu'il y a l'aspect maniabilité simple et tout, facilité. Se connecte rapidement à n'importe quel smartphone موجود. Mais احنا زاد كيما قلت لك surtout lorsqu'il s'agit de notre pays لهنا اليوم في تونس avec le prix et le coût de l'énergie, de la consommation énergétique, ولات la problématique posée autrement. ما عادش مثلا انا juste الغرامه نتاعي نحب انا je gère la prise. ولات اليوم est-ce que j'ai laissé les éclairages allumés ou أنا je me suis déplacé pendant le week-end, je ne sais pas si les volets متاعي محلولين ولا طالعين ولا هابطين. Surtout avec les nouvelles اليوم utilisation de fermeture ما عادش نستعملوا برشا le fer forgé qui devient de plus en plus هكا un peu ancien.
en termes d'utilisation. Donc, on a des nouvelles technologies les volets extrudés avec anti-soulèvement et tout. Fama, le besoin d'avoir, avec les autres techniques de bâtiments, avec les murs, avec les techniques utilisées par rapport à notre pays, Fama, plus ou moins un besoin ou une obligation à adapter l'installation. L'installation standard électrique doit être réfléchie d'une autre façon, d'une autre manière, plus ou moins adaptée, à un degré plus ou moins adapté les solutions choisies et au budget de la solution choisie. Vous avez aussi cité le côté coût de la solution. Bien sûr. Le côté coût, on va le maîtriser systématiquement par rapport à la problématique. Si j'ai la problématique d'un bâtiment tertiaire qui doit veiller à ce que les climatiseurs, par exemple, soient fermés pendant les week-ends et hors utilisation de bureaux, c'est-à-dire qu'il y a des détecteurs de présence dans les bureaux. Ils vont mettre en off systématiquement ces climatiseurs. Donc, c'est simple. Donc, ديما نرجع للنقطة المهمة اللي هو شنو le besoin et la problématique. يمكن هذه أكبر مرحلة لازم يمر بها باعث المشروع باش يعرف اكزاكتومون وينجم يعاونكم انتم زاده باش توفروا له لي سوليوشن اي لي ريبونس اديكوا سيغتينمون. شكر كبير ليك اسلام احمد. Vous êtes le CEO de ESD Performance, donc vous êtes aussi architecte de formation. Oui. دونك اليوم هذا في اطار الغرام وفي اطار العمل اللي زاده بالمهنه في المهنه نتاع الهندسه المعماريه. شكرا لك سيدي على حضورك معنا. يعطيك الصحه. ميرسي انكور اون فوا. ميرسي بوكو. نحن هكا نكون وصلنا لاخر حصتنا لليوم. كنا معكم من 3:30 حتى شي 5 متاع العشيه. كنت معكم رانيا منصور في الاخراج، امين بوستنجي في الاخراج الرقمي، امال السويسي الطلبي في الاعداد، ونادي منصور من قدام الميكرو. نجموا تعاودوا تسمعونا على www.radioexpressfm.com، كيف على شان يوتيوب نتاعنا اكسبريس اف ام، على لينكدين الباج نتاعنا اكسبريس اف ام، وكالعاده على الباج فيسبوك اكسبريس اف ام. برامج مازالت متواصله. نحن نتقابلوا جمعه جايه. ديسي لا بروني سون دو فو. باي باي وبسلامه.